It probably started more than 2,000 years ago. Legend says the outlawed Prince Vijaya sailed from North India with his 700 men and landed on the beach of Thambapani. This is the island's first recorded memory of immigration and fusion, according to some historical sources. On the other hand, migrants from South India kept coming to the island at different times. The island's history is a tale of triumphs and tensions with the constant mingling of peoples, ideas, and cultures. Much later, in 1815, the last king of the Kandyan kingdom of South Indian origin, Sri Vikramaraja Singha, was captured by the British. The colonial government's treatment of the civilians was critical in forming the identity groups found in the island today. The British were the first to carry out a census in 1814 and introduced ethnic categories as a basis for classification in Census 1871. Then comes the next landmark in 1948, independence. Power was transferred to the local elite of Ceylon with the gift of democracy, a governance model brand new to the island. With one person, one vote method of selecting leadership, many unresolved issues and divisions of the past began to surface. New political parties began searching for power. Controversies, ethnic riots, political assassinations, Marxist revolutions, and greed for money and power had been the features of the post-independent Sri Lanka. From 1979 to 2009, the civil war destroyed thousands of lives and damaged property, costing billions. It has been 1 year since the end of the war. Is the country in a better position to sort its baggage of mixed inheritance? Are we heading in the right direction? Can we foresee a peaceful and prosperous country in 10 years? Are our leaders spearheading the process of reconciliation and development, aware of the expectations of the people? Only the people can speak for themselves. With all these important questions looming in the horizon, an opinion search which looks into what people really want was a much-needed task of the hour. There was a need for a method to capture people's opinions and aspirations in their own words. Researchers with video cameras went to all 25 districts of the island, interviewing around 400 people. People from all walks of life, all religions and ethnicities from all over the island were asked the same question. How do you want Sri Lanka to be by 2020? This is the people's verdict. ජනතාවට ගොඩක් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තමයි. මිනිස්සුන්ට හොඳට කාලා බිලා හොඳට ජීවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන් රටක් තමයි ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යන්න ඕන පාර වරද්දාගෙන හුඟා දුර ගිය රටක්. මේ පවතින රාජ්‍ය මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල මේ විදිහට කරගෙන යනවා නම් ඇත්තට 2020 වල සාර්ථකවත් වෙනවා. නිදහසින් පස්සේ ලංකාවේ ස්වර්ග රාජ්‍ය බිහි වෙයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කළේ. නමුත් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා දුර්ලභ මට්ටමක් සමහර අවධිවලදී අපි දැක්කා. කිසිදයක් අපිට අඩුපාඩුවක් නැහැ. வடமாகாணத்தில் அந்த தமிழ் மக்கள் என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த சிங்கள மக்களும் வாழக்கூடிய ஒரு ஏற்பாட்டை செய்ய வேணும். வியாபாரம் இப்போ சரியான விலைகளும் விலை ஏறிக்கொண்டு போகுது. ඒ වගේ 10 ගුණයකට වඩා වැඩි මාළුව වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් මිනිහ කම්බෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඔක්කොම වැඩ කරලා හොඳට රට දියුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ජනාධිපතිතුමා දැන් ඉතින් හදනවනේ රටුන්ට. පාරවල් එහෙම හදලා තියෙන එක පැත්තක විතරයිනේ. හම්බන්තොට බැලුවොත් හම්බන්තොට විතරයි පාරවල් හදලා තියෙන. වැල්ලවයි භාගයක් හදලා භාගයක් නැහැ. අපිට හොඳට ජොබ් තියෙන රටක්. மீனவர் ஜாயின் இருக்கணும். அடுத்தது டூரிஸ்டும் இருக்கணும். වඩා අන්ත වේවි. මිනිස්සුන්ට දැනටම ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයි.
ශ්‍රී ලංකාව හොඳ සංවර්ධනවත් රටක් වෙන්න ඕනද? දේශපාලන නායකත්වයේ අවංක වෙන්න ඕන. දැන් මම කාවරි සෙට් කරලා දෙන්න චුට්ටක්. අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්නේ වෙයි කියන දේ ගැන හිතන්න අපහසුයි මට. රටේට දිනුනේ නේද මන් දන්නේ නැහැ මෙච්චර. சொல்ல தெரியாதே எனக்கு அவ்வளோ விளக்கம் தெரியாது. ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානයක් තියෙන ලාංකීය දේශීයත්වය විනාශ නොවන තාක්ෂණයෙන් දියුණු වෙච්ච සමාජයක් බිහි වෙන්න ඕනි. පාසලෙන් පිටත් වෙනකොටම ස්ත්‍ර රැකියාවකට යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් අපිට පෑදෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අවුරුදු 10කින් අපිට ඕනේ සාම්‍යයෙන් සමගියෙන් අපිට නිදහසෙන් ඉන්න පුළුවන් රටක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ක්‍රමෙන් යන අඩිතාලම දිහා බලපුවාම ඒ තත්ත්වෙපත් වෙයි කියලා හිතනවා. බෙදිච්ච රටක දියුණු මිනිස්සු හදන්න අමාරුයි. ජාති ભેද ආගම්කුල ભેද නැතුව රටක් ගොඩනැගීමට හොඳ නායකත්වයක් දැරීම තමයි අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ රටේ. මේ ආකාරයෙන් රට ගියොත් නම් 2020 වෙනකොටත් අපිට විසඳුමක් ඇති වෙන්නේ ඒක විවිධ ජාතික ගැටලු ස්වරූපෙන් හරි වෙනත් ත්‍රස්තවාදී ස්වරූපෙන් හරි විශේෂම සමාජ කැළඹීම් එක්ක ඒක මතුවෙන්න පුළුවන්. After witnessing a war for 3 decades, most of the people foresee an economic boom in 10 years. Something that will ease all the problems and bring prosperity to the island nation. 2020 වෙනකොට ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකෙට අලුත් ආශ්චර්යයක් ආදර්ශයක් දෙන රටකට පත් වෙන ආර්ථික සංවර්ධනයේ පැත්තෙන්. කියලා ආසියාවේ ආශ්චර්ය ශ්‍රී ලංකාව බවට පත්වීම තමයි මම හිතන දේ. රටේ සෑහෙන දියුණුවක් අවුරුදු 10ක් ඇතුළත අවුරුදු 10ක් කරගන්න නෑ මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් 6ක් ඇතුළත ඉතා දියුණු වෙනවා. கலா வருமானம் மிக குறைவு. பொருளாதார ரீதியிலே மிகவும் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த 10 வருஷத்துக்குள்ள ஏற்படும். දකුණක් කොහොමද දැන් දියුණු වෙනවනේ හම්බන්තොට පැත්ත කොහොමද දියුණු වෙනවනේ ඒ පැත්තට ජනතාව එතකොට ඉස්සරහට ඇදිලා යනවනේ ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ උතුරු පැත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් දියුණු කරන්න තමයි බලන්න ඕනේ. නිදහසට වඩා ආර්ථිකය තමයි බලන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා. නිදහස නම් ඉතින් දැන් තියෙනවා. ඉතාමත් ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් කරා යා යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද අපිට තිබුණු ලොකු බාධකයක් මේ වෙනකොට ඉවත් වෙලා තියෙනවා යුද්ධය කියන తত্ত্বය. While some Sri Lankans view their motherland as the greatest, beyond the comparison of any other country in the world, others simply say that economically they want this country to follow a different model. දැකලා තියෙනවනේ සිංගප්පූරුව කියන රට අඩුම තරමින් දැන් ඒ රට තියෙන තත්ත්වයටවත් අපි 2020 දී ගියොත් மலேசியா வகை ரட்டக் මේක වෙන්න. ජර්මන් ප්‍රාන්ත மாதிரி இந்த நாட்டை உருவாக்க வேணும். දැන් සිංගප්පූර වගේනේ වෙනවා කියන්නේ. நாடு ஒரு சிங்கப்பூர் லெவலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும். සිංගප්පූරු දියුණු වෙච්ච රටක් බවට පරිවර්තනය වෙන එක තමයි වැදගත්. ඒ යන විදිහට සිංගප්පූර වගේ වෙයි. සිංගප්පූරුව වගේ ඔය ඉන්දුනීසියා මැලේසියා වගේ මේ ලංකාවත් යන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. අනිවාර්යෙන් මැලේසියා වෙන්න ඕනේ. සිංගප්පූරුවට සමාන කරන්නත් බෑ ඊට තුඩින් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. As certain groups expect to see a boom in the economy, as Sri Lanka follows the model of newly developed countries, a significant percentage of population still fight for their basic needs. They have to start living before they dream. රස්සාවක් හම්බුණා. අපේ මල්ලිලා ඉතින් ඉන්න ඉස්කෝල දාගන්න හම්බුණා. හොඳයි. ஸ்கூல்ல டாய்லெட் பிரச்சனை வேற படிக்கிறதுக்கு ஒழுங்கான மேசை கதிரை இல்லை. இப்போ மக்களுக்கு நிறைய வாழ்வாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இங்கே வறுமைப்பட்ட மக்கள் தான் கூடுதலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் நல்ல இதாக செய்தா ஒன்றும் வராது. அரசாங்கம் தான் கொண்டு விட்டுட்டு இன்னும் திரும்பி கூடி பார்க்குது. කුඹුරු වැඩ කරන්න තවත් නෑලවල් අතර වැව් හදනවා වතුර නෑ. ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. දැන් මේ ගම් වල තියෙනවා අත් වශයෙන්ම මේ අලි ප්‍රශ්නේ. எங்களை பொறுத்தவரையில் இன்னத்தை செய்கிறேன்னு சொல்ல தெரியாது. நாங்களோட அம்மா 20 வருஷமா இருக்கிறோம். உங்களை தான் முன்னுக்கு நீங்கள் இருக்கிற வழி செய்வோம். யுத்தத்தால் நிறைய பேர் டிசேபிள்ஸாக போயிருக்கீங்க. இப்போ அவைகளுக்கு தொழில் உண்டா வளர்ந்து வீடு வாசல் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து கட்டி கொடுத்து பழைய எல்லாத்தையும் தொழில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிதியை செய்து கொடுத்து தொழில் இல்லாத தொழிலாக கொடுத்து அது முன்னேற்றி வச்சு எடுத்து கொண்டு தொடர் செய்யறதுனா இல்லை ஒரு பிரச்சனை வராது. Asians are well known for their traditions. Sri Lankans are no exception. There are many who believe tradition and moral purity
is far more important than physical and economic development. ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු වෙච්ච සමාජයක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ආගමික නායකයන් සමග දේශපාලන නායකයන් එකතු වෙන්නට ඕනේ. ඊට වඩා ගුණධර්ම කියන එක පිළිපුන් සමාජයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපේ දැන් ආගමට දහමට ලැබිව ඒ වගේ ගුණගරුක සමාජයක් බිහි වෙනවා. මේ අපි බුද්ධ ආගමේ අය අපේ පන්සිල් පද පහ සුරකින සමාජයක් තිබුණොත් ඇත්තෙන්ම ඒ සමාජය තමයි අපට හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන් බුද්ධ ආගමේ රටක් විදියට. Sri Lanka has seen an end to a gruesome war. The end of the war opened the door for people to think of what they need next. The precious next step of their country. Though the war is over, the issues at hand have not. இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் 3 தசாப்த காலமாக நடைபெற்ற யுத்த காலத்தினால் நாங்கள் 30 கிலோமீட்டருக்கு அண்மையில் உள்ள ஓட்டமாவடியிலிருந்து இங்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தோம். රස්සාවක් කරගෙන ඉන්න ලැබුණා නම් යුද්ධයකට ওই ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා මගේ හැඟීම තියෙනවා. මම හිතන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ හෝ එවැනි වූ වෙනත් ගැටලු යලිත් ඇති වෙයි කියලා. அதாவது யுத்தம் முடிஞ்சு இப்போ சமாதான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்குது இலங்கை. ආරෝහණ සණ්ඩයතු වගේ එංගල එல்லாம் இந்த கவர்னத்துக்கு வந்திருக்கு. දේ නැවත මම හිතන්නේ ආයි ෆීල්ඩ් එකේ ලංකාව තුළ ඇති නොවේ කියලා මම දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා. தற்பொழுது பயங்கரவாத புற்றுநோய்க்கு சரியான முறையிலே சத்திர சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்தி இருக்கின்ற இந்த நிலை நீடிக்க வேண்டும். யுத்தத்தில் இடம்பெறும் போது எமது பாடசாலையில் வந்து சுதந்திரமாக கல்வி கற்கக்கூடிய வசதி இல்லை. இனி யுத்தம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ඉතින් යුද්ධ නම් ඉවරයි. ඒ ප්‍රශ්න ඉවරුණා. ඒ කියන්නේ දැන් යුද්ධය ඉවරයි. යුද්ධය ඉවරයි. இனி வராதானே பிரச்சனை எல்லாம் விடுதலை புலிகள் எல்லாம் சரிதானே யுத்தம்னா இனி வாழ்க்கையிலே வேணாம். இயக்கம் எல்டிடி எல்லாம் முடிஞ்சது அரசாங்கம் சொல்லுது. இப்போ அரசாங்கம் சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு இன்னும் நிம்மதியாக கடலுக்கு போகிறோம் இது இல்லையே எங்களுக்கு ஒரே பாஸ் தானே. இப்பொழுது இலங்கையில் சமாதானம் நிலவுகின்றது. ඉදිරියට තව අවුරුදු 20ක් 25ක් යනකොට මේ යන විදිහට ගියොත් පළක්කඩිය ආයෙත් යුද්ධයක් ඇති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා දැන්. யுத்தம் வரதா இல்லையோ அதை பற்றி அது கடவுள் தான் முடிவு செய்யும். எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் சார் எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கலாம். யுத்தம் கொண்டு வந்தால் எல்லாரும் சாக முடியாது. We all have witnessed fire and chaos. But how many have tried to explore what lies beneath the cinder? The conflict of the centuries has been a silent killer and lurks among us, invisible. Everyone knows that there is a conflict. But the most important concern is, how do they understand and perceive it? ළමයි ගත්තාම අනිත් ජාතීන් කෙනෙකුට පොඩ්ඩක් පහත්ව හිතන්න මේ ළමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. සුළු ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම ரெகக்னைஸ் කරන්න ඕන. ஒவ்வொரு இனமும் மற்ற இனத்தை சந்தேகத்தோடு பார்க்குறாரு. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ මල්ටි නැෂනල් මල්ටි රිලිජියස් බහු ආගමික බහු ජාතික රටක්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ හැමෝටම එක හා සමානව ගරුත්වයක් තියෙන එක හා සමානව සලකන හැමෝටම එක හා සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් සමාජයක්. විශේෂයෙන් එවැනි සමාජයක යම්කිසි කොටසක් ඉදිරි වැඩියෙන් ඒක භුක්ති විඳිනවා නම් ඒක සාධාරණ සමාජයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අන්‍ය ආගමිකයන් අන්‍ය ජාතිකයන් සමග සුහදව කටයුතු කරන්නට. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා ආගමිකව නැත්නම් ජාතික වශයෙන් බෙදිලා ඉන්න එපා කියලා. අන්‍ය ආගමික සහයෝගීතාවය කියන්නේ ඒකයි. යුද්ධේ තිබුණ ඒ කාලේ සිංහල දෙමළ මිනිස්සු අතර හොඳ මේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණෙත් නැහැ. අපි උනත් පාර යනකොට දෙමළ කෙනෙක් දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ විදිහෙන්න බැලුවේ. තාම අපි වාර්ගිකව බෙදලා කිව්වට තාම තියෙනවා හැම ඒවා. මොන නැහැ කිව්වත්. අපි හැමෝම හැම වෙලාවෙම අවිශ්වාසයෙන් බැලුවා අයගෙන. ඒක තමයි යුද්ධෙට මඟ පෑදුනේ. People who are living in multicultural regions tend to learn several languages. It gives them the advantage of being culturally fluent. But in this small island of 20 million people, with only 2 native languages, there is still a challenge of learning each other's language. This is a huge obstacle in communications. But is it the only one? සිංහලයට දෙමළ බෑ දෙමළයට සිංහල බෑ. ඒ වගේ හොඳ හෝමාරුවක් ඇති වුණා නම් තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. අපිට කතා කරන්න පුළුවන්.
பிரசவத்துக்கு தான் போகிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வருத்தம்னு ஒரு நேஸ்டையோ இல்லாட்டியோ டாக்டர்கிட்டையோ சொல்ல இல்லாத ஒரு நிலப்பாடு. அது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலப்பாடு. அது සිංහල මොලිය කට්ටා සිංහල மக்களோட சேர்ந்து இருக்கணும். සිංහල කට්ටිය ටිකක් දෙමළ පුරුදු කරලා උගන්වලා ඒ පැත්ත විශේෂයෙන්ම ගවර්න්මන්ට් සර්වන්ට් ඒ වගේ කට්ටියට දාන්න ඕනේ පොලිසිය වලට. சிங்கள மக்கள் எல்லோரும் தமிழ் பேசக்கூடியவர்களாகவும் தமிழ் மக்கள் சிங்களம் பேசக்கூடியவர்களாகவும் ලංකාවේ තියෙන්න එකම භාෂාවකින් හදන ඉස්කෝලයක් ඔක්කොටම කලින් වෙන්න ඕනේ ඒක. The politics of the politicians and the politics of the attitudes of civilians shape Sri Lanka's destiny. It affects everything from economics to spirituality. Politicization of public spheres and private dreams of these individuals carry many implications for the future of this country. මහාජාතිය කියන දේ අපේ සමහර දේශපාලනඥයෝ ඒක හිතට අරගෙන අර ඒ දෙමළ මිනිස්සු පහත් කරපු දේ තමයි ඔකට මම හිතන්නේ මුල් වෙන්නේ නැත්තේ ඔක කියලා හිතෙනවා. සිංහල භාෂාව ස්වභාෂාව කරගෙන එනකොට අපිට වැදිච්ච තැනක් තියෙනවා. ඒකට දේශපාලනඥයෙක් කියන්නේ. දේශපාලනඥයෝ තමයි මේක හදාගෙන තියෙන්නේ මේ දේශපාලන වාසියට. அரசாங்கம் செய்கிறதெல்லாம் சரியாக இருக்குது. கமிஷன் இல்லை அதில் இப்போ உங்களுக்கு 10 ரூபானா எனக்கும் 10 ரூபா அவருக்கும் 10 ரூபா தான். அவங்க இருக்கக்குள்ள அப்படி இல்லை. இடம்பெயர்ந்திருக்கிற தமிழாக்களை முதல் மீளக்கூடிய மற்றவனும் அவங்களுக்கு ஒரு இது செய்யாமல் சிங்கள மக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து ரெண்டு குடியமத்தை வலிக்கிட்டு அது திரும்பவும் ஒரு இன குரோதான் வழக்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன். சுதந்திரம் இருந்தால் தான் மனுஷன் பொருளாதார உற்பத்தி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவாங்க. ஒன்று அதிகார பயிர்வினூடாக இனப்பிரச்சனை தீர்க்க வேணும். மற்றது இலங்கையின் அரசியல் சமூக வாழ்வு ஜனநாயகம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அது இன்னும் நியாயமான தூரம் நாங்கள் போகுவோம். அப்படி செய்தால் தான் நாங்கள் ஆசியாவின் அதிசயமாக நாங்கள் மாறி හැම ශේත්‍රයකම මිනිසුන්ගේ දැනුම මීට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන විශේෂයෙන් දේශපාලනයේ සම්බන්ධයෙන්. அங்காள சைடு தென்பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் செய்கிறாங்களோ அதே சலுகைகளை எங்களை வடமாகாணத்திலையும் செயல்படுத்தி வந்தால் அவங்களோட அடிப்படை தேவைகளை நிறைவு செய்து வந்தாலே இந்த இனப்பிரச்சனைன்னு சொல்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා නීති ආධිපත්‍ය පවතින අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පවතින සෑම අතින්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයන් රජයන රාජ්‍යයක් විය යුතුයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මානව හිමිකම් කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම මුල් තැනක් ලබා දිය යුතුයි. அரசாங்கம் வந்து உண்மையாக செய்ய வேணும். என்ன எல்லா மக்களின் எல்லா மக்களுக்குமே இந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். எல்லாருமே வேலைக்கு எடுக்கணும். அப்படி இருக்கணும். என்ன இப்போ கூட சிங்கள வேலைக்கு எடுக்கணும். என்ன அப்போ இங்கே படித்தாக்கள் எல்லாம் வெளியில் ஓடுதுகள், வெளிநாட்டுக்கு ஓடுதுகள், பயத்தில் மற்றது ஒன்றுமே கதைக்க இல்லாத என்ன அவியல்ன்ற சைடு தான் கூட இது இருக்குது, பலம் இருக்குது. அப்போ எல்லோரும் பயப்படணும். என்ன தமிழாக்கள் கூடுதலாக ஆக பயப்படணும். இப்போ முன்ன கதைச்ச கூட இப்போ ஒன்றுமே கதைக்கணும். ජාතිවාදයක් කතා කරනවා නෙමෙයි බට් දෙමළ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. සිංහල මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. இந்த பயங்கரவாதம் இந்த நாட்டில் தலைத்தூக்காமல் இருக்கின்ற அரசியல் தலைவர்கள் அதை பாதுகாக்க வேண்டும். Many governments came up with devolution packages. Each time in history, oppositions came up strongly against them. The key contention, devolution, up to which level? At the moment, the country is going through another decisive period. Is this the end of it? What solutions do the people suggest? විශේෂයෙන්ම කන්ෆ්ලික්ට් සිටුේෂන් එකට යන හේතු පාදක වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා අපි විශේෂයෙන්ම අඳුනගෙන ඒ වලට පිළියම් යෙදීම ඉතාමත් ඉක්මනින් කළ යුතු වෙනවා. எல்லோரும் சமமாக வாழ்கிறதுக்கு உரிமை அளிக்க வேண்டும். හොඳ යාළුවෙක් ඇති කරගන්න තමුන් ඉස්සෙල්ලා හොඳ යාළුවෙක් වෙන්න ඕනේ නේද? එතකොට ඒ හැම මිනිස් ගජ්ජුකටම තිබෙනවා අයිති පොජ්ජවල් තිබෙනවා උරුම තන මන්ද වෙච්ච ඒ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පොජ්ජේ මේ මංගච්ඡපු සිරිත් පොජ්ජවල් දැන් මේ තනවල ආරක්ෂා පොජ්ජ මන්ද වෙන්න ඕනේ. වාර්ගික ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරනවා නම් අපි අතර අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විශ්වාසය ගොඩ නොනැගී මොනතරම් නම් දැම්මත් මොනතරම් ලේබල් දැම්මත් මොනතරම් සල්ලි වියදම් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ යුද්ධයෙන් විනාශ වෙච්ච මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි හදන්නට අවශ්‍යයි.
And we think war of just destroying places, but these people mentally they have fallen, and that is something that we have to change as individuals in this country. මිනිසුන්ට ඒ වැඩ කටයුතු එහෙම කරගන්න ඕන අපේ ඇඟිලි ගහින් නැතුව මේක මේ අපි දෙදින්නා කියලා අපි කකුල ලොකුවට කියලා මිනිස්සු පා ගන්න තිබ්බොත් නැවතත් ඇති වෙයි. அரசாங்கத்திலும் கூட கட்டாயமாக எல்லா மதமும் சமனாக மதிக்கப்பட ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்தால் தாங்க கழிக்கப்படுறோம் ஒதுக்கப்படுறோம் என்ற நிலைப்பாடு இல்லாத ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை அவங்க கட்டாயம் புரிஞ்சு கொள்ளுவாங்க. அந்த ரீதியில் மத ஒற்றுமையை வளர்க்க மிச்சம் உதவியாக இருக்கும். යන්ත්‍රවාදී පිළිතුරු සෙවීමේ වගකීමක් අපිට තියෙනවා කියලා මගේ විශ්වාසය. මගේ නම් අදහස සුළු ජාතීන්ට සාමාන්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම බලය බෙදීමක් කිරීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අර පොලිස් බලතල ඒ වගේ දේවල් එච්චරම දුරට යන එක මම සාමාන්‍ය අනුමත කරන්නේ නැහැ. அளவாக நார்மலாக உள்ளதான் இருக்குது. பெருசாக ஒன்றும் இந்த விஷயங்கள் இன்னும் சரியாக பூர்த்தியாக இல்லைத்தான். No, the peace not by the media or in the paper. The peace should come from their hearts. ஊருக்கெல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும், இதை விட்டு கொடுத்து வரணும், சொந்த இடத்துக்கு போனால் தான் பிடிக்கும். 23ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் எப்படி நாங்கள் தமிழ் சிங்களம் என்று பேதம் இல்லாமல் இருந்தோமோ அதே மாதிரி இருக்கத்தான் எங்களுக்கு விருப்பம். අවුරුදු සිය ගානක දෙමළ ජනතාවගේ අරගලේ ඒ නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නේ එක දිශාවකට ගමන් කරා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි තැන ඒගොල්ලෝ ප්‍රචණ්ඩත්වයට කරා ගියා. අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයේ යටපත් කරා මිසක දෙමළ ජාතිය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පැහැදිලි සංවාදයකට ආවේ නැහැ. The quest came to an end with many narratives. It is your opinion that matters. What do you want Sri Lanka to be by 2020? And what changes are necessary in the community to reach that goal? Your opinion, your quest, your country. It's up to you.